वेल्यांचो बाब वार्षिक तुमचो जो फुटबॉल टुर्नामेंट जायच्या दिसांक हांगासर डॉन बॉस्को ग्राउंडाचेर जाता तुका कितें सांगचें दिसता? सांगपा म्हणजे आमी हे पळय सेकंड टायम डॉन बॉस्को येयला आमचो ग्राउंड मेंटेनन्साक चालला आमचो तो 2027 हँड ओवर करता आला पूण पळोवया कितें जाल्यार नाजाल्यार आमी हिंगा दिवंक आनी आमकां ग्राउंड ना. ह्या फावट टुर्नामेंट तुमी खंयच्या डेटीक स्टार्ट केले आनी खंयच्या टीमीन पार्टिसिपेट केले? हे फावटी आमी टुर्नामेंट स्टार्ट जाला 20th ऑगस्ट आनी फायनल 24th ऑगस्ट. आमचो फिक्स आसता आमचे फावस्ट फेस्टिवल आसता मेशे तो थिंगा हे फावटी आमकां लोकांक पळोवंक मेवचा ना कित्याक हे फावटी आमी डॉन बॉस्को येता टुर्नामेंट आनी हे आमचे 4th एडिशन इंटरनॅशनल. हे फावटी आमकां मालेशिया येयलेली आहा न्यू एंट्री मालेशियन फुटबॉल टीम, केरला, मुंबई एंड पुणे आनी रेस्ट आर गोवन टीम्स. सो ह्या फावट जेन्ना तुमी ऑर्गनायज केला कितें चॅलेंजींग आसलें लायक तुमचो तो ग्राउंड तुमकां मेळो ना सो चॅलेंजींग कितें फॅक्टर आसलें? म्हणजे माय मेन मोटिव वॉज टू गेट इंटरनॅशनल टीम. सो दिस इयर Malaysia come next year. Singapore had given me green signal and Nepal team. So they were asking which date will be, the tournament will be started. I said same date, 20th August to 24th August. Because that is our harvest festival. If next year the ground is ready, then we will be having in messages. Otherwise, I can change the date according to the international teams arrival. जेन्ना इंटरनॅशनल टीमीक तूं हाडपाक जाय ओन्ली एक टीम हाडला ऑलरेडी सो बजेट वायज तूं कसो मॅनेज करता? स्पॉन्सर Sponsor this year we spent totally money from Pogo Boys fund. Entire fund nearly comes 5 lakhs. Next year we will be definitely going to get sponsor because we were mourning because my mother expired. So we didn't go to anyone. So next year we are planning to get 3 teams from international. तर आमी फाटल्यान ट्रॉफी पळोवंक शकता. ही ट्रॉफी आहा ती गोवा स्टेटीनूच केला वो भायल्या स्टेटीन तुमी हाडला कशी कित्याक? ह्यो ट्रॉफी हांव म्हाज्या एका फ्रेंड स्पॉन्सर केल्या ग्लॅस्टन आर्मिडा. तेणें दिल्यात ते पायचे आनी भावाचे नांव आनी ह्यो आमकां एवरी इयर कोण आनी कोण दितात कोण लोक आमी खुशेन दिल्यात न्ही आमकां. आणि बाकीचे दुसरे जे धाकटे ट्रॉफीज आहा जे मॅन ऑफ द ते कितें बेस्ट प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट इज देर, मॅन ऑफ द मॅच इज देर, बेस्ट फॉरवर्ड इज देर, बेस्ट स्ट्रायकर एंड बेस्ट डिफेंडर इज देर. हांगासर अजूनही क्राऊड खूप आहा फुटबॉल पळोवपाक येयला. खंय तरी अशें दिसतालें की फुटबॉल गोंयान कमी येता फिफाक सुद्दां इतको क्रेज दिसोंक ना तरी हांगा लोक आहा. कसो पळयता तूं ग्रोथ फुटबॉलाचो स्पेशली? ग्रोथ पळयतलो हातून आय जस्ट होप आमचो मेशेचो ग्राउंड मेळत थिंगा क्राउड वी वील गेट ऑलवेज 500 to 800. हिंगा लोक येयला सद्या पूण वॉट एवर वी गेट स्पेक्टर्स वी हॅपी बिकॉज देर वॉज नो ऑप्शन टू मेक टुर्नामेंट. म्हणजे यंगस्टर्स फुटबॉलान येवपाक पळयता करियर घडोवपाक पळयता तांकां तुजो कितें मॅसेज आसतलो? यंगस्टर्स म्हणजे आतां क्लब स्पेस सोबत आतां ISL सद्याक होल्डर उरला आमचो गोवा प्रो लीग होल्डर उरला कित्याक सम डिफिकल्टीज मस्ट बी देर पूण एज अ वायज आय एम जस्ट ऑर्गनायझिंग जस्ट वेटरन 50+ एंड इंटरवर्ड लायक वर्ल्ड वायज फ्रॉम माय मिसेस. त्यामुळे पोगो बॉयज म्हणटा पोगोचो मिनींग कितें आनी कितें आहा एक्झॅक्टली आमकां सांगचें आनी केन्ना स्टार्ट जाल्लें? This Pogo Boys registered in 2006. Okay, and we were small boys, and we just kept the name. We just kept the name Pogo Boys, and they started. Let's keep the Pogo, and the full form is People of Goan Origin. So we are the first register in society 2006. सो जेन्ना सोसायटी म्हणून रजिस्टर करता कितें बेनिफीट आसता तें मातशें आमकां? Because benefit में होता if you make an event like cultural program. I had taken 3 times from art and culture when the Govind Gowdy minister was there, and the director was Rudus Philankar. He had helped. He was from Macy's. He had given us 3 years 1.5 lakhs. तेन्ना तूं नेक्स्ट इयर आनी इंटरनॅशनल टीम हाडूंक पळयता आनी तूं फुटबॉलाक ग्रोथ करपाक पोगोच्या आयडेंटिटीच्यान कितें तुजे प्रयत्न आसताले? सद्याक सगळे भुरगे कामाक लागलेले आहा आनी कोण ना फ्री. सो we'll see because we are not planned, but I'm just focusing now. Pogo Boys coming a new challenge. We are making the double league Goans, Pogo Boys Cup. Only 50+ will be home and away matches. I'm going to take 8 winners. The cash prize will be 2 lakh first prize, second prize will be 1 lakh, third prize will be 75, and fourth prize will be 50. It's an auction based tournament. सर पोगोच्या अंडर खूप कितें एक्टिविटीज घडटा आनी तूं तातूंत आसतात दिसतात आनी बाकीचे आसतात. तूं तुजे पर्सनल लायफ आनी बिजनस लायफानूय बिजी आसता. कसो टायम मॅनेज करता तूं? Because I have certain teams. This tournament entirely I handle because boys are working. So when the tournament comes bigger and when the we are planning to organize Pogo Boys, the veterans home and away matches, that time I'm going to make team. Whoever having a home match, they will organize a team. The Pogo Boys will be getting the money. त्या जशें तुवें आमकां स्टार्टींग सांगलें फिस्टाच्या निमतान तुमी एक घडोवन हाडटा. फिस्टा बद्दल कितें सांगचें दिसता तुमचें ते? Sorry? फिस्ट
फिस्ट ते आमचे कितें जालें भुरगे भोंवलेले आमी ते म्हणलो चल फेस्ताक कितें करुया सो वी स्टार्टेड फर्स्ट इंटरवर्ड जाल्यार मागीर वेटरन केलो वेटरन जावन इंटरनॅशनल इट्स 4th एडिशन. आणि इन फ्युचर तुझे कितें गोल आसतले आनी कितें एक्टिविटीज घडोवपाक पोगोच्या अंडर स्पोर्ट्सान आहात तूं बाकीच्या हितून आनी कितें एडिशनली? सद्याक कांय चिंतूना ते भुरग्यांनी हँडल करून कित्याक म्हाका आतां टेन्शन नाका आय हॅव लॉट ऑफ प्रॉब्लम सो आय मे बी कीप इन टच समवन हू लूक आफ्टर मी. थँक्यू सो मच. home and away now borela mara amne बाबा जुडो ना ते फिक्स पासून टीम घालना ऑफ केलं त्याला tipe Malaysian supporter tadi tiga nana jadi tinggi Govinda ke captain why you late captain of the late captain बॅटरी गायची जाता बेटा Atkya goyang san.
बाबा तू हिंगा कवर झाला ते काय Very Indian, number 46. आमच्या काढलं मध्ये 46. फक्त टीव्हीची आमची Sir, hello. Sit down, sit down. Viva, viva. काय नाही